85cc. Third placer, Abdullah Khan from Cotabato. Abdullah, dito na, sa kahit ko. From Cotabato, Abdullah Khan. 1, 2, 3. International rider na siya sa kids. Second placer, JM Paco. DM! Tag-daog yamon, panagsarakanin na kayo. And Salampion. Ang Little Princess. Zaira Paco. Alright. Champion at that guy. Ano mga champion? Salampion ang Little Princess. Back-to-back champion. Next, Back-to-back exclusive champion. Dinas. Ang Little Princess. Sige, tinana silang sa katagad ang mga bulyago sa Dinas. Alright. Apis pa dahil? Glorious League 50cc.